Hello everyone! Ako lang ni-share sa inyo no nga kani nga video is nagbanding mi nga magsuon kay talag sa taon mi magbanding magsuon no kay tungod sa kabisi sa life. So i-share lang nako ni sa inyo kanina ngaon na mi ani guys, but before mga nagpicture sa mi ani kay para for memories ana man gyud na no ambot ko makarelate mo sa amo ano picture jud mi before mi mga on unya pray dayon di ba gihungitan na sa amahan ang anak kay hungry na kay kana nga bata mang hungry gyud na siya. So pag human mo ka uno, so tan-awan niyo guys ambot kung karelate mo ani dili man mi makahurot so giputos na namo no ang tanang mga good tan-awa ambot kung karelate po na sa amoa. Tapos kay naman may mga bilin iring sa balay so ang putos ang mga tanang mga buko kay sayang man ilabay ra man nila so amo nila kang gidala kay at least makaon lami pud ang mga iro no iring gibalot na nga mo guys awan niyo guys ambot kung makarelate mo no makatawa jud ang mga kitaan ni pero wa mi pakino kay gibayaran namo ni so diri nga side putos ambot putos para wala na hindoon ang katong mga trabahante sa mga inasal tatawanan kaayo gyud tapos diri nga side sa pikas naapay wala nahuman nga akong igsuon na laki ug bae wala pa sila nahuman og kaon kay nagcontest siguro ni sila og kanang kaon ba kinsay makauna og kurot nya kanang isa murag gutom di kaay na siya kay walahi man gud siya og kaon guys kay siya may nagunit sa bata ang saba naghungit kana ang isa pud og gutom kay tong isa grabe jud yang kaon kay unlimited man na guys unlimited so basta unlimited gani bisag kapila ka mudugang basta mahurot na nimo kaon og taman kay talag sara na hungit gyud og maayo kana dako kay ni siya kaon buyag gamay kay lawas pero buyag kay kaon ninyo guys ambot inom og tubig tanawa murang lingaw kaayo so mao ako ning i-upload kay kanang memorable kaayo namo no nga magsuon kay sa cellphone man gud siya ma-delete ra so i-upload nako ni tan-awa ng hatag na og kuan kay wala ginahurot wala so ibalot na pud to namo guys kay sayang man no thank you for watching guys, have a nice day.